Hello student, welcome to my YouTube channel. Today we discussed about center-state relation. Both in both language. In a federation, the relation between center and state has always complex. But Indian constitutions try to solve the problem between center and state. କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ଅତି ଜଟିଳ, କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ବିବାଦକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରୟାସ କରି ଆସିଛି। ଅତଏବ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ତିନୋଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମ୍ପର୍କ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। There are three relations between center and state. These are ସେହି ସମ୍ପର୍କ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା legislative relation, ଯାହାକୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଆରେ ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ସମ୍ପର୍କ କହୁଛୁ, administrative relation, ଯାହାକୁ ପ୍ରଶାସନିକ ସମ୍ପର୍କ କୁହାଯାଇଥାଏ, ଏବଂ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ରିଲେସନ୍, ଯାହାକୁ ଆର୍ଥିକ ସମ୍ପର୍କ କୁହାଯାଇଥାଏ। ତେବେ ଆଜି ଆମେ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ୍ ରିଲେସନ୍ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା। Legislative relation. Legislative relation is the first and foremost relation between center and state. ଅର୍ଥାତ୍ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ସମ୍ପର୍କ ହେଉଛି ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ସମ୍ପର୍କ। According to me, the legislative relation between center and state described in the part 11 of the Indian Constitution in chapter 1 from article 245 to 255, from article 245 to 255. କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି ତାହା ସମ୍ବିଧାନର ଭାଗ 11ର ଚ୍ୟାପ୍ଟର 1ରେ ଧାରା 245ରୁ 255 ମଧ୍ୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ତେବେ the legislative relation between center and state are described as below. ତେବେ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି ତାହା ନିମ୍ନରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ପହିଲା ହେଉଛି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ distributed the legislative power between center and state according to the region and subjects. ଅର୍ଥାତ୍ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନରେ ଅଞ୍ଚଳ ଓ ବିଷୟକୁ ଆଧାର କରି କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ସମ୍ପର୍କ ଗୁଡ଼ିକ ବା କ୍ଷମତା ଗୁଡ଼ିକ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି। The center make law for whole country, ମାନେ କେନ୍ଦ୍ର ସମଗ୍ର ଦେଶ ପାଇଁ ଆଇନ ତିଆରି କରିଥାଏ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟର ବିଧାନମଣ୍ଡଳ ନିଜ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ବା ତାର ଯେକୌଣସି ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଆଇନ ତିଆରି କରିପାରିବ। ତ ଏ ଷ୍ଟେଟ୍ ମେକ୍ ଲ ଫର୍ ହିଜ୍ ଓନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅର୍ ଓନ୍ ଏରିଆ। ତେଣୁ Indian Constitution divided the law making or the subjects into three lists. Indian Constitution divided the law making of the subjects or power into three lists.
भारत संविधान आईन प्रणयन विषय को तीनोटी तालिकार विभक्त करिछि, जहाँ संविधान सप्तम अनुसूची रे दिया जाइछि। सेगुड़िक है यूनियन लिस्ट, जहाँ को आमे केंद्र तालिका कही था, स्टेट लिस्ट, जहाँ को आमे राज्य तालिका कही था, कनकरर लिस्ट, जहाँ को आमे जुग्म तालिका कही था। यूनियन लिस्ट contain 97 subjects. State list contain 66 subjects and the concurrent list contain 47 subjects. केंद्र तालिका रे 97टी विषय रही, राज्य तालिका रे 67टी विषय रही एवं जुग्म तालिका रे 47टी विषय रही। किंतु वर्तमान केंद्र तालिका रे 100टी सब्जेक्ट रही। द यूनियन लिस्ट कंटेन 100 सब्जेक्ट्स। राज्य तालिका रे 61टी विषय रही, माने द स्टेट लिस्ट कंटेन 61 सब्जेक्ट्स एवं वर्तमान इन कनकरर लिस्ट कंटेन 52 सब्जेक्ट्स। सो यूनियन लिस्ट जो आम केंद्र तालिका कहूँ, तेबे एथिरे केउ विषय रही। यूनियन लिस्ट कंटेन सब्जेक्ट्स लाइक फॉरेन अफेयर, डिफेंस, आर्म फोर्स, कम्युनिकेशन, पोस्ट एंड टेलीग्राफ, फॉरेन ट्रेड, इंटरस्टेट एटसेट्रा, आकाशवाणी, इलेक्शन एटसेट्रा विषय केंद्र तालिका रही बेले राज्य तालिका इन द स्टेट लिस्ट कंटेन द सब्जेक्ट लाइक पब्लिक ऑर्डर, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, प्रिजन्स, पुलिस, लोकल गवर्नमेंट्स, एग्रीकल्चर, हेल्थ, जंगल इत्यादि विषय स्टेट लिस्ट रही। कनकरर लिस्ट जहाँ को आम जुग्म तालिका कहूँ, कनकरर लिस्ट कंटेन द सब्जेक्ट लाइक क्रिमिनल एंड सिविल प्रोसीजर, इकोनॉमिक प्लानिंग, लेबर वेलफेयर, न्यूज़पेपर, फैमिली प्लानिंग, मैरिज एंड डिवोर्स, ट्रेड यूनियंस, इलेक्ट्रिसिटी, बुक एंड प्रिंटिंग प्रेस, पॉपुलेशन कंट्रोल, जो तीनोटी तालिका रही, केंद्र तालिका, राज्य तालिका एवं जुग्म तालिका। इन द यूनियन लिस्ट द सेंटर मेक लॉ, इन द स्टेट लिस्ट द स्टेट मेक लॉ, एंड इन द कनकरर लिस्ट बोथ यूनियन एंड स्टेट मेक लॉ। मो कहवा कथा है ना, जुग्म तालिका केंद्र सरकार आईन तैयारी करथांती, राज्य तालिका राज्य सरकार आईन तैयारी करथांती, किंतु जो जुग्म तालिका रही, केंद्र तालिका तो केंद्र सरकार आईन तैयारी करथांती, राज्य तालिका राज्य सरकार आईन तैयारी करथांती, किंतु जुग्म तालिका राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार मिसिकी आईन तैयारी करथांती। बट इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सेंटर एंड स्टेट on law making, in this bill the center has the power to make law over state list and concurrent list। जेते बेले केंद्र एवं राज्य मध्य विवाद देखा जाए, से समय रे केंद्र सरकार जुग्म तालिका एवं राज्य तालिका आईन तैयारी करिथांती। तेबे अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 248 द कॉन्स्टिट्यूशन vested the
रेसिड्यूटिव पावर टू द यूनियन। संविधान 248 धारा अनुसार आम संविधान रेसिड्यूटिव पावर यूनियन को देछि। एही धारा रे in the article 248 says that the parliament has exclusive power to make any law with respect to any matter not enumerated in the concurrent list or the state list। এই ধারা অনুসারে মানে তিনোটি ধারা তিনোটি তালিকা মধ্যরু অর্থাৎ এই তিনোটি তালিকা বাহারে কনকরেন্ট লিস্ট, স্টেট লিস্ট এবং यूनियन लिस्ट बाहर जो सब विषय आईन कर क्षमता संसद थाए मान मोर कहवा कथा है ये तीनोटी लिस्ट तू छाड़ीदे बाहर जो विषय रही था ताहा केंद्र को दि जाए जहाँ को आम अवशिष्ट बा बड़का क्षमता कही था, जहाँ अमेरिका एवं स्विट्जरलैंड भली राष्ट्र संघ रे देखा मिली थाए। मोर नेक्स्ट वीडियो रे केंद्र राज्य मध्य थिबा प्रशासनिक संपर्क विषय मोर नेक्स्ट वीडियो देवी। धन्यवाद।